Kwa mfano, unakaa chini, unaamua unasema nitamfanyia huyu jamaa hiki kitu fulani hivi, nitamletea noma, baadaye nitamkandamiza, alafu baadaye nitamuomba tu msamaha. Tafuta hata watu wawili watatu hivi nimuombe msamaha ili maisha isiendelee tu. Yaani unamkandamiza, unapanga kuanzia mwanzoni kwamba nitamfanyia hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi, alafu baadaye nitajifanya, nitajinyenyekesha, nitajishusha, akikataa nitatafuta watu wawili watatu hivi tupatane naye, maisha isiendelee tu kama kawaida tu. Sasa the whole thing ya hii kitu inakuwa sio sahihi, ni dhambi. Yaani yote inakuwa uovu kwa sababu intentions nia ulizokuwa nazo kuanzia mwanzo tayari ni ovu. Alafu unapanga kitu ambacho kinatumia kama wema hivi, kinafunikwa na wema wa uongo, lakini ndani intention ile kamba iliyo ndani kama mshumaa, ule uzi ulio ndani bado unabaki kuwa uovu. Kwa hiyo hii kitu haisamehewi kwa sababu intention kuanzia mwanzo ni mbaya. Ulishakuwa na nia mbaya. Kwa hiyo kuna watu wanapanga uovu. Mtu anapanga nitafanya hivi, nitamkandamiza huyu, nitafanya hivi, alafu nitatafuta watu wawili watatu tupatane. Usiposema kwamba kwa kweli mimi nilikuwa nimenia mabaya kuanzia mwanzo na nilitaka nifanye mtego huu na huu na huu, ili kusamehewa lazima useme kwamba nilikuwa na nia hii kuanzia mwanzo, nilifanya hivi na hivi na hivi, kwa hiyo nilikuwa ninakutega hivi na hivi ili nifanikiwe hivi na hivi, kwa hiyo samahani, nilikuwa na nia ovu. Ukisema hivyo ndio unasamehewa. Lakini kama unaigiza hivyo alafu ukitegemea sasa mtu akusamehe ili uendelee kula maisha yako kwa sababu ilikuwa ni mtego wako umetega na nia yako ovu hujaiacha kuanzia mwanzo, inakuwa ni invalid. Inakuwa sio msamaha, inakuwa ni igizo tu fulani hivi. Kwa hiyo namkandamiza huyu, unakandamiza tu, unajifanya baadaye, jamani naombeni tuje tukae pamoja, tupatane, tushikane mikono yaishe. Wakati moyoni ulijua kabisa ulikuwa umepanga hiyo kwamba nimepanga ili tukae pamoja, baadaye tutakaa pamoja, afu tutasameheana, mambo yaende kama kawaida. Yaani yote ni dhambi, the whole thing is uovu, ni dhambi. Hamna upatano wa kweli hapo. Upatano wa kweli lazima ueleze kwamba nilikuwa nimepanga hivi na hivi, kwa kweli nilikuwa na nia mbaya na lengo langu lilikuwa ni hivi na hivi na hivi, kwa hiyo nikasababisha makosa haya na haya. Jamani, niko responsible, naomba unisamehe. Ukisema hivyo lazima ukiri. Ukisema hivyo unapata upatanisho wa kweli na healing inaanza. Lakini sasa unapatanaje na mtu ambaye tayari alikuwa na nia ovu kuanzia mwanzo, alafu amefanya hicho kitu ili nia yake ovu iweze kuendelea vizuri? Ilikuwa kama daraja tu, hicho kitu ni kama kimaigizo fulani, ili daraja, ili njia yake ya uovu iendelee kama kawaida. Hiyo haiwi upatanisho, hiyo inakuwa ni maigizo fulani, kama sinema fulani hivi. Siku njema.